अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल राज पब्लिशर्स। तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जो अगर आपने आखिर तक देखी और उस पे यकीन के साथ अमल किया तो आपके कारोबार में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में जरूर बरकत ही बरकत होगी। जी हाँ, मैं इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मुफ्ती आजम अमेरिका डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब ने जो अमल बताया है वो खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। इस वीडियो में एक बहन ने लाइव कॉल पर अपने शौहर के बिजनेस के प्रॉब्लम्स मुफ्ती साहब के सामने रखी। उस बहन ने कहा कि उनके शौहर का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, तो मुफ्ती साहब ने हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक मुअस्सर और आजमुदा अमल बताया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु को सिखाया था और उस अमल के जरिए वो सहाबी मालदार बन गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो और आपकी रोजगार में तरक्की हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। बिस्मिल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं शिकागो से बात कर रही हूँ, सीमा। जी जी माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप बात कर रहे हैं ना? जी जी बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बस खुशी के मारे बस वो माशाल्लाह। मैं और मेरे हस्बैंड आपके बहुत पुराने व्यूवर्स हैं जब आप टीवी वन में गैब की बातों से आते थे। अल्लाह और मुफ्ती साहब आप यकीन करें कि हम दोनों मियाँ बीवी दिल की गहराइयों से आपकी हर काम और आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ गो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन माशाल्लाह। हाँ, और एक्साइटमेंट में से इतना बात भी नहीं हो पा रही, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह माशाल्लाह। बस ये मसला ये था मुफ्ती साहब कि मेरे हस्बैंड की ना मॉल में एक छोटा सा बिजनेस है, तो वो अब बहुत ज्यादा ही स्लो जा रहा है। ठीक है। और एक्सटेंशन लीज जो होती है मॉल में करवानी पड़ती है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और अभी कुछ देर से पहले मेरे हस्बैंड ने या एक दो दिन पहले शायद देखा ख्वाब मुझे बताया कि वो अपनी जो शॉप है उसको चिकनी मिट्टी के जो ढेले होते हैं ना वो सेल कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हुआ इस आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया। शिकागो से आप कॉल कर रही हैं और आपने अपने ख़ास अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है। ज़ाहिर है एक्साइटमेंट आप लोगों की ये मोहब्बत की अलामत है, अक़ीदत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम दायम रखे, नज़र बद से बचाए, हासदों की हसद, दुश्मनों की अदावत से हम सबको महफूज रखे। ज़ाहिर है कि जब आप ये मोहब्बतें निछावर करते हैं तो हासिद जो है हसद करने वाले उनको जलन होती है, तकलीफ़ होती है, नज़र बद भी लगाते हैं और नज़र बद लगना ज़ाहिर बरहक़ है वो लगती है। बेशक अल्लाह हम सबको इस नज़र बद से महफूज करे और जो हासिद हैं उनको जो अल्लाह तबारक व तआला उनकी किस्म में हिदायत तो हिदायत अता करे, अगर किस्म में हिदायत नहीं तो उनको दफ़ा दूर करे, रुसवा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम ये दीन का काम जो लेके चल रहे हैं इनको आगे से आगे लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि भाई आपके स्टोर के हवाले से आपने सवाल किया कि स्टोर जो है वो चलता नहीं है और उसके जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, तो उसके लिए आप नोट कर लें, दो अमल करें। एक अमल तो ये करें कि जब घर से निकलें आप जी अपने स्टोर के लिए, या आपके हस्बैंड जाएं या आप जाती हैं, तो घर से निकलें तो 5 सूरतें ये तिलावत करें। निकलने के वक्त में निकल जा रहे हैं रास्ते में और ये पढ़ते जाएं, ये भी हो सकता है। घर में खड़े खड़े एन मेन दरवाजे पर खड़े होकर ये 5 सूरतें पढ़ के आप भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बताया ये अमल कि जिस सहाबी ने कहा कि मैं बहुत फ़क्र फ़ाक़ा में मुब्तला हूँ, मेरे पर रिज़्क़ रोटी नहीं होती, बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कोई दुआ कर दीजिए। आपने ये अमल बता दिया कि ये अमल करो। वो सहाबी फरमाते मैंने ये अमल जब करना शुरू किया तो अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतनी मुझे मालो दौलत दी कि मुझे ख़बर ही नहीं कि मेरा मालो दौलत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आया। ये वो अमल है। तो गोया कि मालदार बनने के लिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दिया है और मैंने जिन जिन लोगों को दिया जिन्होंने इस पे अमल किया पाबंदी से, तो माशाल्लाह उनके वारे नहीं आ रहे। आप इसमें अमल करें और ये सोच के कि सरकार दो आलम ने दिया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अमल के अंदर इंशाअल्लाह खैर कसीर ही है। उसमें यह है कि आप जो है वो 5 सूरतें पढ़ेंगी। 5 सूरतें, सूरत काफिरून, सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह, क़ुल हुवल्लाह, सूरत फलक और सूरत नास, ये 5 सूरतें पढ़नी होगी, लेकिन हर एक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सूरतों के नाम आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
لہٰذا جیسے گھر سے نکلی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ کافرون مکمل کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے قل هو اللہ مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورۃ فلق مکمل کی، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الناس مکمل کی، پھر آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ وہ عمل ہے، یہ پڑھ کے آپ جب اپنی دکان پہ جایا کریں، اور جب دکان پہ پہنچیں دکان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ سورۃ والناس پڑھیں، سورۃ والناس پڑھیں، سورۃ والناس پڑھ کے آپ جو ہے پھونکیں دروازے پہ، اور جو وہ آپ انٹر ہو جائیں اپنی دکان کے اندر، اور دکان میں انٹر ہو کے 4 مرتبہ آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا دھیمی آواز کے ساتھ، بس اس کے بعد آپ اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یہ کریں۔ اچھا۔ اس کے بعد جب واپس آنے لگیں تو یہی 5 صورتیں، یہ 5 صورتیں اسی ترتیب سے، جو جس ترتیب سے آپ نے جاتے ہوئے پڑھی تھی واپس آتے ہوئے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا کہ یہ 5 صورتیں جاتے ہوئے پڑھنی ہے تم نے، 5 صورتیں آتے ہوئے۔ حدیث کا عمل یہ اتنا ہے، باقی آگے سورۃ والناس کا اور اللہ اکبر کا عمل جو بتایا وہ میں نے الگ مزید نفع کے لیے الگ بتایا ہے، لیکن یہ نبی کا بتایا ہوا اتنا عمل ہے۔ تو اچھا، آپ جب واپس آنے لگیں تو آپ یہی 5 صورتیں اسی طرح بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں اور واپس اپنے گھر پہنچیں۔ تو یہ آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حیرت انگیز طور پہ مالی ترقی ہوگی۔ جس کو بھی مالی تنگی ہے میں سب کو اس عمل کی اجازت دیتا ہوں، آپ دل و جان سے کریں، حضرت نے سب کو اجازت دی ہے، اس لیے سبھی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور میرے لیے بھی دعا خیر کریں، میرے دینی کاموں کے لیے بھی دعا خیر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مادی وسائل غیب سے مہیا کرے اور میں بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک جو ہے دین کے نئے نئے انداز سے دین کے کاموں کو آپ تک پہنچاؤں، تاکہ جو ہے آپ اور آپ کی نسلوں کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ ماشاء اللہ، بہت ہی لاجواب اور امید افزا بات تھی۔ ہمارے لیے تو یہ یقین ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پکی اور حق ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو، آپ بھی مال و دولت میں ترقی کریں، تو یہ عمل ضرور کیجیے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا۔ آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیجیے اور یقین کے ساتھ کیجیے، انشاءاللہ آپ بھی ضرور برکت محسوس کریں گے۔ اور جو بھی حضرات اس عمل کو شروع کرتے ہیں وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کب شروع کیا اور کیا اثر محسوس ہوا۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے سولوشن کے لیے بہت کوشش کر لی پر کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور آپ اسلامک طریقے سے سولوشن چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے، تاکہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کے پرابلم کا سولوشن ہو۔ اور یہ ویڈیو مفتی منیر صاحب یا کسی معتبر علماء کا ہوگا، تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہمارے چینل پر ایسے ہی ویڈیو آتے رہیں گے جس سے پوری امت کو فائدہ ہو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو روزگار میں پریشان ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔